हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों डिफरेंट शेप्स नेम। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक कलर एंड ये सर्कल। तो फर्स्ट एंड फॉर ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये है सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये सेमी सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हार्ट। क्या है बच्चों ये हार्ट। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम डायमंड। क्या है बच्चों ये है डायमंड। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये रेक्टेंगल। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। तो बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये है कलर्स। दिस इज ब्लू कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर एंड ब्लैक कलर। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये है सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये है सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये सेमी सर्कल। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर। ये है बच्चों लाइट ग्रीन कलर एंड ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल। तो बच्चों ये है रेड कलर एंड ये है हार्ट। क्या है बच्चों ये है हार्ट। क्या है बच्चों ये है हार्ट। ये है बच्चों ब्लू कलर एंड ये है डायमंड। क्या है बच्चों ये है डायमंड।
क्या है बच्चों ये डायमंड। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये रेक्टेंगल। Well done. Repeat again. This is semicircle, square, triangle, heart, diamond, rectangle. Well done. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.